record the conversation. Right, I'm recording the session now. Bueno, baby. So as I was saying before, we are going to be working today in our class number 5.1. Ready? This week we're going to have two classes, 5.1 and 5.2. Ready? This is going to be the second half of the level. Ready? From the week number 5 to the week number 8, we're going to have the second half, the second 50% of the level. Ready? From the week 1 to the week 4, it's of course the first 50%, the first half. And here from the week number 5 to the week number 8, it's going to be the other 50%. Ready? Remember that this level is only going to have 8 weeks, not 12 like the previous one. Ready? Bueno, let's start our class today with some questions. I want to ask you some questions about your life, about real life, right? A ver, let's see. My dear Paula Velilla, help me to read the first question. If you want cocktails, do you make them yourself or do you go to a bar? Good. So if you want cocktails like, mojito or, I don't know, margarita or something like that, do you make yourself or do you go to a bar? I go a bar. You go to a bar. Okay, very good. So you ask the bartender. The bartender is the person who attends you there. So you ask like, hey, please, could you please give me a margarita, or could you please give me a mojito, or could you please give me some rice, no sé qué, whatever. Yes, that's the way. Yes, teacher. Okay, very good. Thank you, Paul. Bueno, Michael, help me over here, brother. Read the second question, man. Yes, teacher. What about if you want a bit late? Do you make it at home? Teacher, what's the meaning of later? Latte. You know what is the meaning of latte? It's latte. Coffee with milk. No, basically it's coffee with milk. Yes. Oh, good. What about if you want a big latte? No, there is a big latte in different stores like Tostado, like Juan Valdez, but do you make it at home or do you go to a store? I go to a store, teacher. Okay, Mikey goes to a store. Very good. What about the rest, guys? Do you go to a store or you prefer to make it at home? Teacher, I prepare at home. Okay, very good. If it's a latte, no? Coffee with milk, no? And maybe with some foam. What is the meaning of foam, guys? Foam, like espuma, right? So, Espuma. exactly. So you know that in those stores like Starbucks, like Juan Valdez, they make some foam on the latte, no? So that's that's the thing. Okay, but Paula prefers at home. And Pau Mosquera, could you please help me with the last question? And if you want some tinto, do you go to a Starbucks for it? So what happens if you want some tinto, some black coffee, no? American like black coffee. Do you go to a store like a Starbucks or Juan Valdez or Tostado for it, or you make it at home? I make it at home. Okay, Paula makes it at home. Very good. What about the other guys? Cheap. It's cheaper, of course. Cheaper. It's cheaper. Claro, of course, it's a lot cheaper. It's mucho más barato, right? It's a lot cheaper. Bueno, what about Bibi? Do you go to a Starbucks or you make it at home? El tintico in the house or in a store? House. The house. Muy bien. Very good. Listo, guys. So in this case, what these questions are showing is that sometimes we do the things by ourselves, like for example, the tinto is better at home, right? Some people make it with sugar, other people with panela, other people with cinnamon, canela, other people, with different things. Everybody makes it different, so it's better at home. But there are other things that we don't do it, and we have to pay for them in another place. For example, with the cocktails, or if we want cappuccino or mocha, it's not so clear how to do it, so we have to pay to another person for them, right? One question for the girls, and this is super easy. Wait, let me just change the page here. Wait a second, I'm asking you a question.
If you want some beauty services, for example, polish your nails, you know, polish your nails. Or for example, iron your hair, you know, iron your hair. Or for example, maybe, I don't know, like face Makeup. cleaning, maybe makeup for a special occasion, or maybe hair dyeing, which is like tintura, right? So like, for example, this girl has the green hair. Do you go to a salon or you do it at home? What do you prefer? I go a salon. Paula goes to a salon, very good. Be Home. at home. Okay, so Sí. we just in the house, she polished the nails, she painted the nails, ironed the hair. Okay, very good. So sometimes we go to another place to receive that service, and sometimes we just do it at home, right? When we do it at home, we could say, for example, that Viviana polishes her nails on, ¿cuándo te haces uñas, Vivi? On Sunday, Saturday, domingo, sábado? Domingo. On Sunday. Sí. Equally as my wife. Good. So Viviana polishes her nails on Sunday, right? Normal. Subject, verb, and complement. Normal, como siempre. Subject, verb, and complement. That's it. Yes. Porque lo hace ella misma. So she says, no, Vivi se pule las uñas, se hace las uñas los domingos. That's it. Ella misma, ¿cierto? But Paula no. Sorry. Paula pays to another person to receive that service, right? So when we have that kind of activities, when we have that kind of thing, we have to do it in a different way. We have to express in a different way, right? I cannot say that Paula polishes her nails because she doesn't do it. Ella no lo hace ella misma. Ella le paga a alguien para que lo haga, right? So in that case, I have to do another different structure. Or for example, with other different services, no? For example, here, we don't do the cocktails ourselves. We go to a bar and we pay some money to the bartender to make the cocktail. Different from that, the tinto, we make it at home. Ese sí lo hacemos nosotros. So we said, okay, very good. I make coffee or I make tinto every morning. Normal, right? So subject, verb, and complement. Normal, lo de siempre, yes. But entonces, how it's going to be when I don't do the action, but I receive the service? How it's going to be? Bueno, it's going to be called a passive causative. That structure is very simple. And in that case, oh, wait, this is not the picture, this is the picture. What we're going to do is to have a structure which is a little bit different, but it's not difficult. We're going to have the subject. It's the person who receives the service. Paula, Jose, Nico, Michael, the person who receives the service. Ready? Then we're going to have two possibilities. We're going to use the verb get, which is more informal, or we're going to have the verb have, which is more formal. Ready? And then we're going to have the object. The object is the literally object, which is going to be the center of the service. For example, the nails. For example, the cocktails. For example, the hair. So that's the object, you know, something which is the service about, sobre lo que se va a presentar el servicio, sea lo que sea one thing, another thing, whatever. And then after that, we have the verb in past participle. What verb in past participle? Bueno, the action that it's going to be done on that object, but it's in past participle. Ready? After that, we have the complement. The complement has two possibilities. The first possibility is to talk about the place donde recibe el servicio. So in that case, it's going to be in and the place. Yes? Or the person who gives that service.
which in that case, it's going to be by and the person. Yes, so sé que es un poquito complicado, but it's not. Look, for example, I don't prepare my own cocktails. I don't prepare my cocktails. Ready? O sea, yo no los preparo por mí mismo. Entonces, look at the structure. I get, es el verbo subject, ¿quién? Yo, I get, yes. The object, what is the object? Los cócteles, right? So I get my cocktails preparados. Prepared. Exactly, muy bien. Prepared in a pub. Do you know what is the meaning of pub? Do you know what is the meaning of pub? Bar. Como un bar, ¿no? No es para bailar, sino solamente como para sentarse, tomar algo, that's it, right? Entonces, I get my cocktails prepared in a pub. En este caso, obviamente, el complemento es sobre lugar. So I said in y el lugar, in a pub, right? Pero miren entonces la transformación que tiene. Ya no es solamente el sujeto, el verbo y el objeto, sino que acaba de usar get, the object, my cocktails, and then the verb. ¿Qué hago con qué me hacen con los cócteles? Me los preparan. Entonces, I get my cocktails prepared in a pub, right? Entonces, el objeto es el objeto real sobre el cual se recibe el servicio, and the verb in past participle, it's the action that it's received on that object. Pau, dime, cuéntame. Profe, pero cuando es el verbo en past participio, ¿no está haciendo falta el have? El verbo en past participle con have lo usamos cuando es present perfect, pero yo los puedo separar. Digamos que el presente perfecto siempre usa have y el verbo en pasado participio, pero se pueden Ah. separar. O sea, puedo usar el verbo en No. pasado participio solito, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Y, digamos, aquí puedo usar get o have, pero no es present perfect, no es el verbo have y luego el verbo en past participle como en el presente perfecto, que yo decía como, no sé, I have gone, yo he ido, ¿cierto? Sino que aquí es diferente, tengo have, luego tengo el objeto y luego sí el verbo en pasado participio, ¿right? Entonces eso se parece, pero no es exactamente igual, ¿right? Entonces vamos a ver otro ejemplo, no te preocupes y vas a darte cuenta que es un poquito diferente, ¿ready? Entonces, por ejemplo, I said that I get my cocktails prepared in a bar, ¿sí? Mikey dijo, no, cuando yo quiero latte voy a una tienda. ¿A cuál tienda, Mikey? Tostado, Juan Valdez, Oma, o alguna cafetería en especial. No, any. Bueno, supongamos que a, no sé, Oma, let's say, right? Entonces, for example, in that case, él no puede decir que Michael prepares. No, porque él no es quien lo prepara. Michael, Get. exactly. Pero digamos que en este caso voy a usar el verbo have, que también se puede, es más formal. Entonces, Michael has his latte prepared, prepared in, ¿qué dije? En Oma, supongamos, right? Yes. Entonces, in that case, no es Michael prepares, porque no sé qué lo está preparando. He has his latte, el objeto, prepared in Oma. ¿Ready? Entonces, mira que no es igual que el present perfect, cuando yo decía, por ejemplo, Michael has gone to USA, por ejemplo. Eso sí es present perfect y siempre debe llevar el verb to have y luego sí el verbo en past participle. Cuando digo Michael ha ido a Estados Unidos, pero en este caso no es la misma. ¿Ready? Y ese has o ese verb to have lo puedo reemplazar por el get, que es más informal, Pau, pero funciona igual, ¿vale? No es present perfect, se llama passive causative. ¿Ready? Listo, teacher. ¿Listo? Bueno, good. Igual vamos a ver muchos ejemplos, tranquilos. Bueno, ese get o have es el verbo que va a recibir el tiempo. Entonces,
Esta estructura yo la puedo usar en cualquier tiempo. Presente, pasado, futuro, presente perfecto, el que ustedes quieran. ¿Quién va a recibir ese qué tiempo? Get or have, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, if I say, yo digo, no los prepara, como que no me preparan los, generalmente, sino me los prepararon ayer. Entonces, el que va a cambiar no es prepare, que ya está en past participle, sino get. Entonces, I got my cocktails preparing a pub yesterday. Como es pasado, el que va a pasar a pasado sería el get. Ready? O, for example, here, in this moment, digamos que en este momento, Michael le están preparando un latte Noma. Entonces, no puede ser has, porque es en este momento, sino Michael is having, present continuous del verbo have, ready? Is having his latte prepared in Oma, porque es en este momento. Entonces, todos los cambios que yo vaya a hacer en grammar, los voy a hacer sobre get o have, dependiendo del que ustedes hayan escogido. Ready? El verbo que va después del objeto siempre, siempre, siempre va a ir en past participle, ¿vale? No necesariamente con have, puede ser con get o con have, the one that you prefer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, let's say another example here. Digamos que Vivi si se hace las uñas solita, pues no problem. Yes, good, that's it. Pau, ¿cuándo fue la última vez que te hicieron uñas en un salón? Teacher, uh, Tuesday? Last Thursday? Trus- Yes. Ok, perfect. Entonces, look at this. It's in past. Ya sabemos que es en pasado. It's in past. So I'm going to say that Vivi, no, mentiras, es que Vivi, sorry, Paula, right? Diriri, hair nails. Go, ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Pau, dime. got her mail. Got her nails polished o done, el que quieran, past participle, cualquiera de los dos. Last Last Thursday. Thursday. Exacto. Right. Como es pasado, el que pasa a ser pasado, pues es el verb to get, right? Entonces, Paula got her nails polished o got her nails done, cualquiera de los dos, last Thursday. Diferente del ejemplo con Vivi, porque Vivi sí lo hace por sí misma, entonces en ese caso el verbo va normal, polishes her nails, that's it, right? Pero cuando es, El verbo no cambia, el verbo no cambia, siempre será en pues, past participle. el verbo de acá, en passive causative, sí, siempre va a ir en past, en past Por participle. eso nunca cambia, siempre va a estar igual. Tienes que tener en cuenta, Álvaro, si es alguien que hace las cosas, o sea, si es alguna acción que hace la persona por sí misma o es algo que alguien está haciendo por la persona. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Right? Pero yes, Ok, ok. cuando es get o have, ahí sí el verbo siempre, siempre en past participle. ¿Right? Ok, ok. Listo, Good. listo. Listo. Good. For example, let's say, bueno, my mom never irons her own hair. Ella nunca se plancha su cabello. My mom has gotten her hair ironed for, I would say, more than 20 years. ¿Qué tiempo es ese? Present perfect. ¿Qué hago? Pues coloco el get en present perfect. Have gotten, o has gotten in that case, ¿no? Entonces, my mom has gotten her hair ironed, verbo en pasado participio igual, sin problema, right? For more than 20 years. Entonces, recuerden que el cambio que yo haga gramaticalmente se va a ver reflejado en el verbo get o el verbo have. ¿Listo? No en el otro verbo que siempre va a estar en past participle, ¿vale? ¿Cómo van hasta ahí? Más o menos, more or less, questions, confusing. Good, 50-50. No, 50-50. Tranquilos, no problem. Bueno, let's make some other examples. Por ejemplo, voy a borrar esta partecita acá, y hacemos otros ejemplitos por acá, ¿ready? Entonces, listo. The baby
Teacher, Dime, Vivi. mm, según lo que has explicado, entonces, el verbo que estamos cambiando es únicamente el que va al inicio, que en este caso, pues, si usamos get o usamos have, dependiendo del momento, es decir, si es Del pasado, tiempo. si está pasando el tiempo, ajá, va hasta ahí, digamos que es el que cambia, ¿sí? De acuerdo al tiempo. Get o have del que Ajá, vayamos a usar, pero ajá. en este caso el verbo de eh, es participio, ¿sí? El verbo pasado participio, es el que se queda igual, independientemente del inicio del que vamos a cambiar. O sea, ese sí o sí va igual. Exacto, en pasado Ok, participio. No en importa pasado cuál sea el participio. tiempo, Ok, en pasado participio. ok, perfecto. Very good. Mil Excellent. gracias. That's it. Bueno, for example, here, the baby cannot prepare his own formula. El bebé no se prepara su propio tetero, ¿no? Yes, bueno, tetero means formula. Es como la leche del bebé, right? Entonces, who prepares the formula of the baby? Who prepares the formula of the baby? Your mom, teacher. Bueno, la mía no. The mom of No. the baby, right? Yeah. Exactly. Yes. Then his or her mom. His Muy mom. bien. Exactly. Ready? Entonces, in that case, vamos a decir que al bebé le preparan sí, le preparan o le hacen su fórmula la mamá, ¿cierto? So in that case, the baby, ¿qué? Voy a terminar con by. Digamos que es un niño, entonces by his mom. Pero el resto, The baby get Get. get Prepare. his get prepare Get prepared his formula. primero, muy bien, Mikey. Primero va el objeto. Entonces, gets Prepared. his formula. Okay, formula. Yeah. Y ahora sí, el verbo his formula prepared by his mom. Muy bien, very good. The baby gets his formula prepared. Good, ready? Recuerden que aquí no van los dos verbos pegados, sino que en la mitad debe ir el objeto sobre el cual se está realizando el servicio o la acción. Ready? Good. Muy bien, very good. Bueno, normally the guys in these days, they don't shave themselves. Normalmente ellos no se afeitan solos. Normally, in these days, guys in a barber shop. What do you think? Guys get your haircut. Their haircut. No el mío, el de ellos. Their haircut. In a barber shop. Bien, very By, good. yeah. In a barber shop o by a barber. Pero pues obviamente si un barber es mejor decir el lugar, ¿no? Entonces, in a barber shop, that's it, right? Entonces, muy bien, una opción. Guys get her haircut in a barber shop, right? Pero no solamente se cortan el cabello, ¿qué más se hacen? Guys get their mustache, no mustache, beard. Beard and mustache. De hecho, los dos, ¿no? Beard Yeah. and mustache. ¿Cómo se dice mascarilla facial? Ah, the face mask también. Pero entonces, espérame, Pau. The The guys, guys get their beard done in a barber shop. exacto. Don. Podemos usar también trimmed. Trim es, digamos, ¿cómo se dice eso? Como delineada, como perfilado, que se llama, right? Es como cuando I just cut the little period, the little points, so I can define my beard.
So trim, yes. So guys get their beard and mustache done or trimmed in a barber shop, no? Also the face mask, no? What Michael said, no? The guys, both are have también. Have a face mask done in a barbershop, ¿no? Entonces, all of these are services that they get in a barbershop. Lo puedo hacer con have, lo puedo hacer con get, sin problema, right? Lo uso en present simple porque son cosas que pasan todo el tiempo, ¿cierto? No problem. Ready? Guys, ¿qué pasaría si yo quiero decir como antes, los chicos no se arreglaban el bigote y la barba en una barbería? No se arreglaban before. The guys, Be- the guys, no, the guys got, Pero es got no se arreglaban. God sería si yo dijera Before como sí se the arreglaban, pero así decir no. okay, before okay, the not good, no, gotten, no, sí creo, ¿no? Ah, bueno, No, me algo confundí. falta. ¿Qué sería si yo quisiera decir los chicos Teacher no? Don. Casi, Pau, pero eso sería Pero, ellos en este momento. Didn't. Pero quiere. Didn't. Paula, Are, de Did. nuevo. Didn't get. Diren, muy bien. Entonces, todo lo que sí, yo cambie, todo lo que yo cambie gramaticalmente se va a ver reflejado en get or have. Ahora nos toca recordar cuáles son los auxiliares. En este caso, simple past. Guys didn't get their beard and mustache done in a barbershop. Antes, ¿no? Entonces, auxiliar de pasado simple. ¿Listo? Muy bien. Very good. Ready? Excelente. Very, very good. Tan, 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 tan. Bueno, good. Another example. In these days, in this moment of the life, yes, many people are not washing the cars at home. They are not washing the cars at home. So, in this moment, what do you think? People in this moment in ecological car wash. Ecological car wash is un lavadero ecológico, right? So in that case, people in this moment, let's say nowadays. Teacher, maybe people people no people es get Espera, doce, car. Nico, no, maybe, People get no, porque no está diciendo que no. People are getting. how getting. bueno, tengo las dos Yes. opciones. Digamos que get podría funcionar para decir como, bueno, estos días la gente get, ¿qué? Nico, get, Ah, get the car. Drop. draw, well, washed, exactly, yes. Wash. Washed o clean, yes, puede ser, muy bien. Clean Entonces, vehicle. simple present puede funcionar, pero también, Pau, ¿cuál fue tu opción? Washed. Ah, bien, Are getting. exactly, Car present wash. continuous, muy bien. So, nowadays, people are, cambiémoslo, no usemos get, usemos have. Entonces, are having, lo mismo, their car washed in an ecological car wash. Ready? Entonces, puede ser con cualquier tiempo, simple past, simple present, present continuous, present perfect, all different kinds of things. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Un poco mejor? Yes, teacher. Yes. Listo, muy bien. Paula Porras, ¿cómo vas? Pau, Belilla, Vivi, Alvarito, good? Listo, Good good. teacher. Good. Perfect, very Yo, good. I saw teacher. Bueno, ahí vamos, no worries. Confused. Listo. Guys, one question for you, because this can be also be done in question. The question is super simple. In your city, if I go to Medellin, or if I go to Ibagué, or if I go to Bogotá,
Where can I have my car repaired? Of course, I cannot repair it myself. Yo no tengo ni idea how to repair a car. Where can I have my car repaired? Yes. Entonces, fíjense que en la pregunta estoy haciendo exactamente lo mismo. Obvio, cambio la estructura inicial como pregunta, pero aquí va a funcionar igual. Get or have, the object, y the verb in past participle. Exactamente igual que tengo acá. ¿Listo? Entonces, in the question, exactly the same. Where can I have my car repaired? Where can I have my car washed? Where can I have my bear trimmed? You know? So, guys, in your cities, where can I have my car repaired? In what area of the city? Pero ahí, teacher, es responder como está armada la. Ok. Exactly. Entonces, how would you say? I, Más bien, Ah. you, porque la pregunta es para mí. ¿Dónde puedo mandar a... Entonces dices, pues ok. tú puedes, you can. Ujú. You can get, no, get, espera un momentico. Get my car Your car. repaired. My car? Yes, Ah, no, exactly. your car, yeah. That's right. Your car, yeah. Thank you. Your Uh-huh. car repaired Yeah. in the 80. In calle 80, carrera 80. Calle Bueno, 80. Sí, correcto, ya. digamos, en calle 80. ¿Ve? Good, that's it. So, you can get Okay, your ya. car repaired in calle 80. Yes. Okay, ¿Por qué okay. can? Bueno, pues simplemente lo quise hacer con modal verb. Y si le pongo modal verb, pues funciona exactamente igual. El modal, can have, can get. Eso ya depende de ustedes. Y luego lo normal. Object and then verb in past participle. ¿Listo? Perfect. Another question. I need to prepare my taxes, but I have no idea how to prepare my taxes. Question. Who can I have my taxes prepared by? Especialmente cuando uso who, cuando es por quién o quién me puede preparar, you know? So I am going to use the preposition by at the end. Who can I have my taxes prepared by? ¿Será que un doctor me ayuda? ¿Un abogado me ayuda? ¿O who can I get my taxes prepared by? Teacher, the taxes can freeze by independent mechanics. Ah, no, but no Taxes taxes, is impuestos. sino taxes, impuestos. Yes, exactly. O sea, un Ah, contador público. Accountant. Muy bien, Pau. Entonces, Ajá. un public accountant, ¿cierto? Entonces, recuerden que acá les decía que el complemento pueden ser dos cosas. Uno, el lugar donde lo pueden hacer, como Álvaro ya me dijo, en la calle 80, o la persona, digamos, que me puede proveer ese servicio. Entonces, la pregunta es hacia eso, ¿no? Who can I have my taxes prepared by? Teacher, Ujú. maybe you can have your taxes prepared or done by the contact. Muy bien, very good. So you can have your taxes prepared o done, cualquiera de las dos, by an accountant, o especially a public accountant, ¿no? Muy bien, that's great, excelente. ¿Listo? Entonces, muy bien, very good. I can make questions, affirmative sentences, negative sentences, all kind of sentences, modifying the get or the have. If you want to be more informal, get. If you want to be more formal, have. That's your decision. Don't forget that between the two verbs, I have the object. Tengo el objeto en la mitad de los dos verbos. Ready? So, verb number one, get or have, es el que va a recibir todo el tiempo.
Verb number 2 siempre en past participle. Es el servicio que se va a realizar sobre ese objeto. ¿Listo? Guys, ¿cómo van? Questions, difficulties, problems, anything? Ahora sí, teacher. It's clear, teacher. Excelente. Bueno, muy bien, very good. Teacher, and Muy I bien. the topic. Dime, Pau, again. The topic, the name, ¿cuál es? Of course, Which the name of the topic. They are called passive causative. Passive causative is the name of the topic. Ready? Así se llama. ¿Listo? That's the name of the topic. Si lo quieren buscar, maybe you can find another examples. No problem. Ready? Bueno, guys, very good. So I was asking like to the girls, like, okay, do you normally pay for beauty services? But to be honest, everybody everywhere pay for some services, right? Now I want you to think, what services do you pay for? What services do you normally pay for? What services do you normally pay for? For example, in my case, I cannot make my tattoos myself, so I get my tattoos done in a good studio. I think it's a good studio, right? That's the service that I pay for. Yes, well, one of the services that I normally pay for. Think on your cases, what are the services that you normally pay for? Repairing the cell phone, reparations at home, something with the car, something with, no sé, what about you? I get my hair cut in ¿cómo se dice? Peluquería, teacher. Hair salon. O salón de belleza. Yes, so, bueno, tienes dos opciones. I get my hair cut in, you have hair salon, which is peluquería, like that, and beauty salon, which is better like salon de belleza, no? You know, like with waxing, like depilación and todo eso, right? Hair salon is more like the classical, just for the hair and that's it, right? Okay. Muy bien. Excellent. So I get my hair cut in a hair salon. Perfect. That's it. Muy bien. Anybody else? Teacher, I have my motorcycle put gas in gas station. Bueno, I have, bueno, en ese caso, digamos que es más como I have my motorcycle, bueno, my fuel. My God. No, I My- have my Fuel es combustible, ¿no? my motor fuel. Exactly, my fuel o my motorcycle fuel refill, como llenado, rellenado, ¿no? So refilled. In a gas station, you said? In a gas station? Yeah, good. That's it. Any other service? Teacher, Mikey? I pay for fix my iPhone. Good. So in that case, puedes decir I pay for fixing my iPhone o simplemente better to say I get in a store to fix my iPhone. almost. Entonces I get. ¿Cuál fue el objeto que arreglaste? iPhone. Exacto. Entonces I get my iPhone
¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste? O sea, lo vieron. Lo tiré contra, contra una, pues lo dañé la pantalla. Exacto. Entonces, I get my iPhone's Oh. screen, la pantalla de mi iPhone, I get my iPhone's screen replaced. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues le reemplazaron la pantalla. Reemplazar. Exacto. Entonces, recuerda, va la persona, el subject, luego get o have, verb number one, ¿cierto? Luego the object. En este caso, my iPhone's screen es el objeto, the object, right? En este caso, it's my iPhone, it was cracked, ¿cierto? It was broken. Y then the second verb, siempre en past participle. Ready? Entonces, I get my iPhone's screen replaced in a store. Es el complemento. Uh-huh. ¿Mm? Álvaro, Teacher. you have one? I get the oil car. I get the oil car changed. Good. Álvaro, ¿ya lo hiciste o normalmente lo haces o como que lo hiciste hace poco o qué? Bueno, No lo hice hace poco. exacto. Y puedes usar simplemente I got, ¿no? So, Ah, okay. recently I got no, no es mine, sorry. The car's oil Changed. changed. Change, eso ya. Muy bien. Change. Where? ¿Dónde? Where? In the concesionario. Yes, in the, how do you say that? Concessionary? Yes, that's the one. No estoy seguro, I'm not sure. No, sí, ya. Concesionario donde la Chevrolet, ahí mismo te hacen el mantenimiento. Yeah, but wait, the word is, wait, I remember. Concesionario. How do you spell concesionario? Concesionario, no sé. No, doesn't exist. Bueno, in the car, in the selling En el point, car ¿no? shop. No, ya. In the car shop. Okay, very good, that's it. Muy bien, so I got the car's oil changed in the car shop. Muy bien, good. Otro servicio, right? That's it. Entonces, todo eso, cosas que ustedes pagaron, ¿cierto? Servicios que ustedes recibieron. Any other? ¿Algún otro? Anybody else? Teacher, for example, this structure is done to use, for example, this public service. The For example, public I service. don't know. For example, I get electricity. Electricity. I don't know if electricity if is a object. Yes, of But course. yeah, It's an object. I'm going to show an example. Well, do you live in Bogota, Nico? yeah. For example, in Bogota, we get electricity provided by Enel. That's the name of the electricity company here. Or for example, in Barranquilla, they get electricity provided by Electric Caribe, creo que es, I think so. Yes. Or for example, in Medellin, I think they get their electricity provided by, what is the name of the, eso, that's the one, exactly. ¿Listo? Entonces, yes, puedo usarlo también para public services. Perfect, muy bien. That's another possibility. And I try to grow to great take up views, but I don't. Bueno, no lo logré. No, dale, go. I want to listen. No, o sea, realmente no fue. Por ejemplo, está escribiendo I get autobus, the autobus, taken. I'm not sure if No, that's not the taken one. the. Because eso es una acción que tú sí haces. O sea, pagas por el autobús, pero tú eres quien toma el autobús, right? Entonces, cuando hablo de Yeah. estos servicios es que alguien más lo hace por mí. Por ejemplo, yo no me tatúo solo, sino que alguien lo hace por mí. Pau no se corta el cabello solo, sino que alguien lo hace por ella. Entonces, es eso, digamos, más que el servicio como tal, es porque otra persona lo hace por ti. ¿Listo? Entonces, pues, en cambio, con el bus, tú sí eres la persona que coge el bus, right? Okay, it's different. It's Okay, different. Ready? okay. Thank you. No problem, Nico, no problem. Good questions. Any other question, any other example, maybe?
So good, excellent. Bueno, I ask you about the services that you normally pay for. It means with money, right? But this structure can be also used apart from the services that we pay for other actions that we don't do and other people do by ourselves, even if it's not paying. For example, with the baby doesn't pay the mother for the formula. It's just like a favor that the person does, right? For example, before, when I was living with my mom, I didn't know how to cook. So I was terrible in the kitchen. So with red color, I used to have, ¿recuerdan que era used to? Yes. Solía. Solía ser. Yeah, muy bien. Entonces, in the past, no? I used to have my lunch prepared by my mom. I couldn't cook. Yo no podía cocinar, so I used to have my lunch prepared by my mom. ¿Cierto? Yes. Obviamente yo no pagaba, but it was a favor that she did it for me, right? Entonces, no solamente para servicios que pagamos, sino para cosas que otras personas hacen por nosotros, haya o no haya dinero de por medio. Ready? For example, in this case, I used to have my lunch prepared by my mom, right? Or, for example, something important. When I was in the university, I got my class material. I got my class material prepared by my best friend. Yes, so I didn't do it, no tenía tiempo, I didn't do it. I got my class material prepared by my best friend. Ready? En el pasado, un favor en el pasado, algo que recibí. Puede ser en el presente, puede ser en el futuro. Yes, no problem. For example, every day in this moment, what? I have my equipment transported by my brother because he has car. I don't have car. I have a motorcycle. So I have my equipment transported by my brother. It's not a service, but I don't pay with money. Yes, it's just a favor that he does for me. Ready? So now you already thought about the services that you pay for. Now think on something that you get done, not as a service, but as a favor. Something that you get done, but not with money, but as a favor, something that you get done. What do you think? Do you receive any favors from people or no favors? Teacher, for me, my father give me a money, ¿cómo se dice? Mensualmente. Monthly. Entonces, muy bien. ¿Quién recibe el dinero, Mikey? Yo. Exacto. Entonces, I get. I get ¿Qué es lo que recibes? my money. Money provided, o sea, dada, provided. ¿Por quién? ¿Quién te la da? By my father. By my father. Yes, bueno, I get money provided monthly, se me olvidó mensualmente, monthly provided by my father. ¿Listo? Entonces, mensualmente. Bien, excelente, very good. No es un servicio, es un favor. Es un muy bien. favor ahí. Exacto. Ready? Muy bien, Mikey, excelente. Anybody else? Think. Tienen un favor que ustedes reciban. Think.
Teacher, I have a music, a song. You have. Mhm. I received the favor of uh, an artist from artist. Okay. Is my cousin. Yeah, He's what is help the me. favor? ¿Cuál es el favor? What is the favor? He help me to write a music, to Ah, write a good. song. Very good. So in that case, for example, he could say that bueno, I got, okay, got I got, I got I got help and music by entonces, ¿qué es lo que, my cousin. cuál es el objeto? ¿Cuál es el Él objeto? me El ayuda objeto es la, a componer las canciones. exacto, entonces el objeto es la canción, ¿cierto? I got Sí. songs composed, So, which is the action, composed by my cousin. Right? I got the yeah. songs composed by my cousin. Yes, very good. Listo, Mikey. Guys, anybody else? Teacher, Yes, Paul. I have my service receipt paid by my sister. But wait, I have my what? Sorry. I have my service receipt. Perdón. I have my service. Receipt. Re- Receipt. Received. No, recibos de servicios. How can I say? Ah, okay. My public service. Ah, I have my bills, digamos las cuentas, pues, my bills. my bills paid by my sister. Good, very good. So, ya va al banco, hace el favor, ¿no? So, I have my bills paid by my sister. Muy bien, Pau. Excellent. That's the one. ¿Listo? Anybody else? Anybody wants to express teacher. another thing? Dime, Pau, of course. I had my work computer turned on to connected by my coworker. 1 second. Okay, I got my work computer. Okay, let's say I go over my PC or my laptop, right? My PC Turn on. turned on. Ujú. Es que estaba apagado y me tocó pedir el favor que me lo encendieran para poderme conectar. Ah, El tras del compañero me hizo VPN. el favor. Ah, ok, perfecto. Entonces sí, perfecto. Sí, sí, lo están entendiendo bien. I had my PC or my work computer turned on by a Coworker, compañero de trabajo. coworker. Yes, miss. Muy bien, coworker. Excelente, that's it, right? Muy bien, perfect. Entonces, guys, ¿cómo se dan cuenta? Dime, yes. Sorry, Paul. I have. Sí, exactly. En ese caso está en pasado. Dice como, pues a mí un compañero me prendió el computador, right? So, en el pasado, muy bien. En ese caso sería, digamos, necesario o algo decir, no, en la mañana o algo como un tiempo para poder como Pues identificar o no hay sería, necesidad. ¿no es obligatorio? No, pero sí es mejor para poderlo identificar exactamente. Pues que uno sí está hablando del pasado, ¿no? Por ejemplo, I got my class material prepared by my best friend. Pero ¿cuándo fue? Entonces yo le dije como in the university. When I was in the university, I got my class prepared. Entonces es mejor siempre usar esas expresiones de tiempo para contextualizar. Sin embargo, obligatorio no es, right? It's just simply for contextualization. Ready? Bueno, Nico has another example. Dice, sometimes I get my room cleaned by my grandma. Oiga, no. Muy bien, el ejemplo está perfecto. That's great. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, guys, basically what we did with this structure, it's talking about when we don't do the activities. Básicamente lo que hacemos con esta estructura es describir, perdón, cuando yo no hago la acción, sino que alguien más la hace por mí, ya sea algo que pago o simplemente un favor. ¿Ready? Se llama passive causatives y pues es simplemente eso, describir una acción que no hago yo, sino que
alguien Ah, hace por mí, alguien me hace, pero ¿no? en ese caso también aplica para, no para favor, sino una persona que le hace el servicio pagando uno. Sí. Sí, recuerdas que lo primero, por Ah, ejemplo, ya. lo primero que vimos fue cuáles son los servicios que pagas. Pues, No te llevas Ya, el ya, ya. Ah, bueno, yo carro. dije también el del carro, sí, cierto. exactly, Sí. ready, digamos cosas que pagas. Ujú. Entonces, pues, porque son cosas que no sabes o no puedes hacer por ti mismo y pues tienes que pagarle a alguien más, ¿no? Ah, no, ya O entendí, ahora sí lo sé. simplemente cosas que son favores, ¿no? Pues no tiene que pagar, sino simplemente es un favor que alguien más hace por ti. ¿Listo? Entonces, Ah, no, pues, ok, ok, no, ahora sí comprendí, ya el comprendí. Era que me foco. estaba como confundiendo un poquito, como así que favor. Ah, pero Exacto, ya, entonces listo, el listo, ok, foco ok. es algo que tú no haces, sino que alguien más hace por ti. ¿Listo? Guys, Ok. importante, en el checkpoint de la semana 6 vamos a ver que hay alguien que está escribiendo mandados o como lo que llamamos vueltas pendientes que tiene que hacer. Muchos de esos son cosas que la persona no puede hacer por sí misma, por lo tanto, dentro de lo que van a escribir, pues se va a usar el passive causative, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que les pregunté, bueno, in Medellín, where can I have my car repaired? Ah, teacher, you can have your car repaired in La 80. And in Ibagué, where can I have my, no sé, my car washed? Ah, you can get your car washed in the, no sé qué, yes? Entonces, igual, digamos, con esas vueltas que tengo que hacer, como no son cosas que pueda hacer yo, igual lo van a expresar con passive causative, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta en el checkpoint de la semana 6. ¿Listo? ¿Right? Yes, teacher, yes, Ok, teacher. Listo, guys. Bueno, entonces, for the perfecto. moment, that's it. Nos vemos mañana a las 8. Night, yeah, Yes. Ocho. night. Yes, teacher. Tomorrow at 8 a.m. 8 p.m. Right. So, see you tomorrow, guys. Have a good night. Que duerman bien, que descansen y nos vemos mañana. Bueno, See you this is tomorrow, See you teacher. goodbye. tomorrow, Good teacher. night, Thank you, teacher. teacher. See you See. later. Bye. Goodbye. Thank you, teacher. Bye, Goodbye. class. Bye, Nico. See you later. Bye, Mikey. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. bye. Bye, bye. Profe, buenas noches. Hello, Hannah. How are Hanna, you doing? ¿Cómo vas? bien. Ok.